Lord, tapno maikat dagiti saksakitan ti bagbagi o Lord Jesus kat dawaton mi ti dagito ima nga kakabsat nga nang i-prepare ti daytoy nga makan ako kat binigyan na ako dagiti sort of ti nagapuan na ako kat mapan. Ninawit mo. Kasi dati mo naluto. Mana ikatum data ta iniintay data may sangay na koy kano hantang na iniintay. Iniintay kayo They are the good nga pagwanan ti organization association. Thank you. Mga, I'm sure may mga naka-live dyan. Yung pang... Mapaypayan din. Yung tayo pet. Puro mo siya ti umuda. Sudah tati hilig ko eh. Bye! Nabanok kami buhangin! Nabanok kami! Bantayo man, you're supposed to be nga Dan. MC, tao may agitad iti... Ay, ada gaya man. Secretary, yours. Office manager, we have 4, Ms. Grace Basing. Service at Arms, we have 3, Mr. Alan Aniban, John G. Macnas, and Mr. Banasen Alvarez. And we have the municipal coordinators, Balbalan. His mother is from Gilayon, Tabuk. He began his early education at Asibangan Elementary School and later attended STS Pinokpok for his secondary studies and served as a convent boy. Yung paslahan mo. To break down. Okay, go on. Yo din plano yumit din next official. Adin you stand for understanding of any what happened, the obstacle of this association. And singkan nita ko ay lasan an amay kabunian ta indita ko yan nadan sitod awa na ulnuan di asosasyon di Ikalinga District 1 kanana siya abusdi And global overseer I'm